Previously on Alan Wake. I came to Bright Falls with my wife, Alice. Thank you for coming here with me. I thought maybe you could write here. I don't want to hear it! God damn it, Alice! Now, she's missing. Alice? Alice? I woke up behind the wheel of a crashed car. I'm missing a week. I was attacked by shadowy men straight from a nightmare. The sheriff took me to the lake Alice and I had stayed at. But the cabin had disappeared. Эпизод 2. Одержимые. Нью-Йорк 3 года назад. Honey, I'm home. Back here, sweetie. How was it? Worst weather I've ever seen. You should put some coffee on. It'll warm you up. Давай выпьем кофейку, я не против. А что ты там делаешь? Hey, handsome. This is gonna be a long night, but these shots are turning out great. Ну, I guess you're скажи. gonna need that coffee then. I'll go put it on. Ой, правда, красавчик. Ладно, пойдем. Чем-то мне Макс Пейн это все напомнило. Немножко. Страница рукописи, отлично. F5. Внезапная остановка. I'd lain here in the snow while the lurid chain of scenes that had led me here kept playing in my head. A rerun of my own private snuff movie. A memory of my corpse. Alone at my own wake. Thinking in metaphors again. The femme fatale was gone. Only a sour taste remained of the kiss that killed me. This was a late goodbye. 13 years after I'd gotten my revenge. It had finally caught up with me. It had been a long time to bear the pain. My blood painted the snow red. A gruesome slushy dissolved all the scattered painkillers and leisurely dripped down to the sewer, mingling with the bile of the city, becoming one with it. I can see them now, my wife and my baby. Honey, I'm home. Сына, жену и ребенка. Очень мне все это напоминает Макса Пейна. Че это? Книжки мои. Здесь еще. Здесь у нас радио, наверное, нужно. The continuing freezing rain and heavy snowfall have necessitated a winter storm warning in the entire tri-state area. People are advised to Штормовое предупреждение. and city officials are not expecting snow crews to keep up with the weather. We're now on the third day of the blizzard, and the weather. И улучшение погоды не предвидится. Так, отсюда я пришел. Здесь у нас. Вот это ванная, да? Да у них вот душ, как весь, вся моя ванная. Да, неплохо, неплохо. Здесь у нас ничего нету. Пойдемте на кухню, бахнем кофе-фочку. Вон. Там что? Здесь закрыто. Сюда пришел. Здесь у нас заперто. А здесь, ну ладно, давайте. Здесь у нас гостиная, давайте гостиную смотрим. Балкон закрыт. Ну, вроде ничего больше, пойдемте. Хорошая хата, хорошая хата. Coffee's on. Где? Great, thanks. I'll need it if I'm gonna finish this by tomorrow. А кофе ты не взял? Ну ладно. Как будто бы взял, да? Oh, hey, I just finished those cover mock-ups. They're on your desk. Tell me what you think. No kidding.
I didn't think you'd get them done this quickly. On occasion, I can perform all sorts of miracles, my dear. Oh, really? Well, you seemed to think so last night. Хо-хо. Хо-хо. Где они? Здесь? Там, в кабинете у себя. Давай позыркам. These look really good. Oh, sure, until Barry gets his hands on them. Which, by the way, will happen over my dead body. The last time was the last time. Oh, and speaking of Barry, he called. Чё такое? Чё такое? Alan, please check the fuse box. I'm right here. I'm on it, honey. Please hurry. Honey, it's a power outage. I've got the flashlight. Okay. Так понятно, вон что там дует где-нибудь. You okay? Оборвало Sorry. линию. It just really spooked me. Don't worry. We'll just break out the candles. I know it's stupid, but it's just... Especially when I'm not prepared for it, you know? It gets to me. I love you. Tell me a story, writer. Okay. I used to have these nightmares when I was a kid. The dark really spooked me, too. When it got really bad, my mom gave me this old light switch. She called it the clicker. The clicker, huh? Кликай. If I ever got scared of the dark, I could just flip the switch and a magic light would scare the monsters away. Oh, sure. Here it is. Alan. Maybe it'll help you, too. Yeah, nice story, writer boy. You made that up right now, didn't you? No. Seriously. I love you, even if you are a liar. Thanks for this. Наши дни. How do you feel, Mr. Wake? Any nausea, disorientation, anything like that? Mr. Wake, how are you feeling? У меня жена пропала, как я себя чувствую. I'm okay. My head's fine. I had to lie about my headache and memory loss. He'd send me to a hospital for tests. I couldn't leave without Alice. Very well. I don't think you have a concussion, but you've obviously been through quite a shock. You should take it easy for a couple of days. Thanks. Well then, Mr. Wake, we're done here. If the pain gets any worse or you experience any other symptoms, you should come see me. I'll let you get on with it then. Sarah, Sheriff Breaker, is waiting for you. She's very good at her job. I'm sure she can locate your... Я вам не доверяю никому. Doc Nelson was the image of a small-town doctor. Sheriff Breaker had called him to the station to take a look at the cut in my head. Не знаю, какой-то там врач, но все в этом городе очень странно. Что это можно было смотреть? I'm sorry you had to cut your morning fishing short for this, Doc. Just go down the corridor. Oh, she's a beauty, ain't she? Not the biggest I ever caught, if you can believe that coming from an old fisherman like me, but she's right up there. Now, she's a largemouth bass, which is what you're after if you prefer a lure. Now, if you want either trout or salmon, on the other hand, then it's fly fishing for you. You're good to go, Mr. Wake. Sarah's probably waiting for a chance to talk to you. Понятно. Сейчас приду только немножко. Мастер побеждает в состязании. А, это этот, которого мы завалили. Ясно. Come in, Mr. О, Wake. Your phone's on the desk. The я battery was dead. It's charged now. термос искал, подожди. Я думал, это где-то здесь. Mr. Wake, the sheriff is waiting for you in her office down the corridor. Я прям сейчас к ней иду, только
тут термос вас я That was заберу. Cynthia Weaver. I guess you can call her the town eccentric. She used to be the editor of the local newspaper, but she's focused on other things these days. Ой, ты разговорчивая, а? Yeah, it's Mulligan here. I'm at Stucky's gas station with Thornton. There's no sign of him. Over. Wait. Yeah, this is Thornton. Look, we've located the brake fluke. It's here. That's some good news, right? Stucky was supposed to be driving it at the rehearsals today. Over. Ого. Alice looked through the viewfinder, lining up the shot. Cauldron Lake was breathtaking. Something caught her eye. A figure standing in the shadows behind the cabin, like a thin woman in a black dress. She lowered the camera and looked again. No one there. Just a collection of bushes that looked vaguely human-shaped. She shook her head and laughed. Ясно. Сейчас... Mulligan here. Looks like someone really... The sheriff wants to see you in her office, Mr. Wade. Отстань, я понял. Сейчас пойду к ней. James out. Сейчас пойду. Просто немножко смотрюсь. Что наговорилась? Так, ну ладно, давай, шериф. Your phone, Mr. Wake? Ты где он? Да вот же он. Have you started looking for my wife yet? My men are already on it. Now, can you tell me what happened? I'm not sure. I can't remember. We were arguing. I walked out of the cabin. The cabin on Cauldron Lake? How did you end up at Stucky's gas station? I wanted to tell her what had happened last night, but I couldn't. She'd lock me up. Excuse me. I need to take this. Hello? Alan, please help me. Alice? Stop talking to the law. You'll do exactly what I say if you ever want to see your wife again. Who is this? Go to the back lot. There's a hole in the fence on the left. Look inside the junker. I left a little something there to convince you we're all on the same page here. After you ditch the cops, you're gonna meet me in Elderwood National Park. There's a spot called Lover's Peak. Midnight. Don't do nothing stupid, pal. We're watching you. Я бы ей рассказал. I need some fresh air. Can I go out? In the back, maybe? Of course, Mr. Wake. I understand. You can get there through the cells. Deputy Grant can show you the way. I'm sorry. All of this, it's just a lot to take in. Take your time, Mr. Wake. I understand. Can I ask you what the call was about, Mr. Wake? It's personal. Well, we are looking for your wife, and I'm going to need your cooperation if Я I бы want to help you. рассказал, хотя бы как-то I need a намекнул. moment. After I get some fresh air. Okay, you can find me here. We'll talk when you feel up to it. Ладно, пойдемте. Mr. Wade, can I help you with anything? I need to get some air. The sheriff said I could go out back. Of course, Mr. Wake. You can get there through the cell corridor. Just don't mind Walter in there. He's one of our regulars. I thought he'd quit drinking for good. Mister! Hey, can you turn the lights on? The deputies, they don't understand. They won't listen to me. I need it to be Я на самом деле right согласен, я бы here. включил такое что. Thank you, man, thank you. Hey, you're alright. You're a good guy. Don't let anybody tell you different. Лучше уж со светом. The early morning light hurt my eyes and made my head ache. The man on the phone had said, go through the fence on the left. Там, да? Сейчас сразу пойду, только возьму термос. Well, folks, it's been another long night, and it's about time for me to sign off for a while. God knows I need my beauty sleep. Just one more item before I go. Had a few broken windows, even a report of shots fired on Main Street. Так. А где тут дырка-то в заборе? Вон там. Все, я понял, хорошо. Ну, ё-моё.
Все расфигачил. Понял. Alice's driver's license had been placed on the front seat. The caller meant business. The caller had told me to find a hole in the fence behind the police station. There was something for me in an abandoned car. Barry? Ow! Ow! Thank God! Where the hell have you been? I've been trying to reach you for a week, you and Alice. Oh, I've been worried sick. I flew out yesterday. I'm here in Bright Falls. Barry, listen to me. I'm at the sheriff's station. Come and get me. I can't talk now. Al, what the hell is going on? I had to get the sheriff to let me go. I needed to get to Elderwood National Park to meet Alice's kidnappers. The kidnapper fired his gun one last time, and the shadow vanished into the darkness it had come from. See? Nothing to it, Wake. The thought of Alice in his hands was revolting. We stood on the wooden platform of Lover's Peak, the waterfall and the mountain behind us, the lights of the radio mast blinking red in the heights above. I fought with the urge to take a swing, force myself to speak. Let's cut the act now. Where's my wife? Так, я думал, взаимодействовать можно. Так, давайте выйдем из управления. Нельзя выйти. Так, это центральный вход. Где он? А, вон он. Страничку пропустил. In spite of its human mask, to describe the dark presence as intelligent would have implied human qualities on something decidedly inhuman. Nonetheless, it found the one spot in the diner that was dark enough. Some light spilled into the corridor, ravaging it. But it took the pain. Horrible as it was, the writer would soon fix that. He would be coming to the one place where it still had power. Так. Этот парнишка у нас задремал немножко, да? Воу. The writer is a light that reveals the world of his story from darkness, shapes it from nothingness. The way a sculptor carves a statue from a block of granite. If I stop, the world I'm making dies. Darkness will reclaim it. It's a long, hard journey into the dark. Alice's life is at stake, but I can't think about that, or I'll lose it. The dread lingers at the edge of perception. I'll push on. Anything is possible here. I'll write the story. I'll save her. Жуть. Телек спалился еще к тому же. Marvelous, Sarah. I just wanted to settle all the damage the Anderson brothers might have inadvertently caused on their recent and regrettable little outing. They are not accountable for their actions, of course. I can assure you that my staff has been reprimanded. Are you feeling any better, Mr. Wake? I'd like to leave. Am I free to go? Well, we still need to talk about... Am I under arrest? No, of course not. But I need to know where you'll be staying so I can get in touch with you. I'd avoid the motel. The Majestic is known for its roaches. The cabins at Elderwood are pretty nice, though. That sounds perfect. I'm Dr. Emil Hartman. I'd like to invite you to stay at Cauldron Lake Lodge. Did you talk to my wife? I had the pleasure of discussing your situation with her on several occasions. Did you set something up with her? I invited her here. My clinic is a place where... Oh, hey! Oh, my! Take it easy. Hey, nobody move! Get your hands off of my client! Who are you? I'm Barry Wheeler, his agent. If you have business with Mr. Wake, you talk to me. You yokels won't know what hit you once I sick my lawyers on your asses. No harm done, Sarah. I'm all right. I don't want to press charges. Mr. Wake, my offer still stands. Get me out of here. What the hell was that about, Al? We don't need a replay of that thing with the paparazzi. I thought they were gonna lock you up. I had to talk to someone. Блин, сколько I раз told Barry диалогов. everything. He thought I was certifiable, but when he heard about the manuscript, I had him.
The fact that I'd written something, even if I couldn't remember it, was enough for him. He smelled money. And he believed that Alice had been kidnapped. Anything beyond that was another story. I had a midnight appointment with the kidnapper in a place called Lover's Peak, somewhere in Elderwood National Park. The plan was to rent a cabin. I don't like it, Al. I don't like any of it. It's not good. In fact, it's the absolute opposite of good. Mr. Wake! Barry, you found him. Hi, Rose. Oh, wow. I was just thinking about you, too. Great. I was just bringing Rusty some coffee. He's on the balcony, looking after Max. Poor thing. I really need to go. Great to see you again, Mr. Wake. Later! Who's Max? Сейчас узнаем. Jeez, Mr. Takes a swing at everybody. This is not her fault. She's a very nice girl and, more importantly, a fan. She even has a fan site dedicated to you. А уж фанатичкой ничего не скажешь. Ищем для начала термосы. Скелет колумбийского мамонта. Хорошо. Seriously, Al, what you were saying in the car? Just listen to yourself. Ну уж как есть. Открыто. Открыто. И не отдам термоса. What, you shot a guy and his body just disappeared? When was the last time you slept? What, are you high? Have you been drinking? No! Look, Barry, I'm missing a week, and someone's got Alice, and everything's just... Do you understand what it sounds like when you say stuff like that? Don't get me wrong, it's a good story, could be a bestseller. But when you start confusing fiction with reality, you're buying yourself a ticket to the funny farm. Wait here. Тут ничего нет, аптечка, может, какая-нибудь. Ничего нет. Ладно, пойдемте поговорим с Расти. Easy there, boy. I'm almost done. Hey, Rusty, right? You rent cabins. Oh, Mr. Wake. I'd shake your hand, but mine are kind of full here. Actually, I'm sorry about this. Would you mind grabbing the registration form from the desk? It's just across from Bucktooth Charlie. Okay, sure. What happened? Crazy poachers. Max here got his foot caught in a trap. They're illegal to use here. Hell, you're not supposed to hunt within the park at all. But that doesn't stop some lowlifes. Hell, at least Max is gonna be okay. He got lucky. Seriously, Al, you can't just go and meet a kidnapper. Those situations always end up in disaster. You gotta talk to the cops. Ну что ты предлагаешь, She's my Копов? wife, and it's my call. Can we talk about this later? No, this whole thing. Listen, you hit your head. I mean, geez, Al, come on. You gotta understand how crazy all this sounds. If you're trying to pull a joke on me, freak me out, it's working. Ha ha! Let's have a laugh on Barry. Well, you had me going there real funny, Al. You can quit it now. Если бы так все просто было. Сам бы посмеялся с удовольствием. Держи. I think this is the form you wanted. And here are the keys. Okay, you're all set, Mr. Wake. Glad to have you staying here. Thanks. Can you tell me how to get to Lover's Peak? Oh, sure. It's at the end of the nature trail. Just follow the paths, you'll get to it eventually. It's an easy walk. Nice spot, too. Да у вас тут все отличное место, куда ни If you пойди. have any trouble finding it, just keep your eyes on the radio mast. It's right below that. Понял. Look, Al, Да хватит. you're asking me to believe that you shot a dude who went poof into thin air, a guy who was bulletproof until you pointed a flashlight at him. You hear that from people who end up spending time in padded rooms, strapped to their beds, wearing white иди shirts нафиг, with короче. too long tangled up sleeves, and eating a healthy diet of pills. Al, you make cruel jokes about people who believe that kind of stuff. You're the skeptic. Все. Хватит. That's just crazy talk, Al. Al. Al? We should go to the sheriff or call the FBI. Damn it, Barry, they'll kill her. This is not a goddamn debate, Barry. Будь I'm going здоров. to Lover's Peak.
He said to come alone. Okay, okay then. I understand. You're my best friend, and I'm worried that you're not right in the head. Tell me what to do to help, and I'll do it. You stay here, and if I'm not back by morning, call the cavalry. Да будь здоров, тут чё ты... Это самое. Just be careful with the natives, Al. These yokels are dangerous. Everybody hates a tourist, or it'll be deliverance all over again. Да будь здоров. Bless you. Oh, this place is trying to kill me. I'll bet there's mold in here, spores, poison ivy, God knows what. This is so not worth a 15% commission. Ладно, лучше со светом, конечно же. Возьмем термос. Сколько, интересно, мы их уже собрали? Штук 15, я думаю, точно. Так. Страничку, может, где-то найти можно. Ясно. Да, включи. Так, куда дальше? А чё? Никакого оружия-то у нас с собой нет. Так, наверное, туда. Давайте осмотрим задний двор. На предмет, сами понимаете, чего. Жалко, что ты оружие такое-то дел. Оно бы нам пригодилось в любом случае. Термос, а страничек-то нигде нет здесь. По-любому должны быть. Где-нибудь вон там. Нет? Нет, так нет, ладно. Давай пойдем. На встречу с местным похитителем. А вот и оружие. Запирай, запирай. Все равно у тебя толку нет. А вон, наверное, страничка. Отлично. Barry had never gotten along with Alice, but he knew Alan loved her with an almost frightening intensity. And now something had happened to Alice. And here was Al armed with a gun and saying things people got put in padded cells for. It was as if his friend had experienced a massive psychotic episode and was now totally disconnected from reality. It scared the shit out of Barry. Ну, так и есть, в общем-то. Так, это мы поедем на машине. Еще раз давайте. Или что? Или пешком надо идти? I knew I should have gone to the cops. This wasn't the smartest thing I'd ever done, but I was still angry with Barry for trying to talk me out of it. These people had called me right in the sheriff's station. The cops wouldn't scare them, and they had Alice. Barry had the keys to the car he rented. It wasn't a long walk to the visitor center, and it wouldn't be any use to me in the forest. Жаль, на машине-то оно было бы как-то... Ну ладно. Блин, ночью в лесу. Ёпона мать. Что тут у вас есть? Патроны — это всегда хорошо.
the show, folks. As promised, our very own Dr. Nelson has just parked his rear end in the studio. Doc, what's your Deerfest plan like? My plan? Ладно, ты там вещай, я пойду. Здрасте. Есть кто живой, не живой? Чему тут так шуметь? Кто на веревке? А, или вот, может, вот с этого места? Чё такое? Какая-то фигня началась. Так, еще один домик. Давайте исследуем. Че, тут нет захода, что ли? Вот есть. Давайте в дом сначала. Ой, пинай. Хорошо, света у нас, конечно же, нет. И в шкафу ничего нет. И на столе. Ну, странно, если он... Хотя... Кровяка. Да ну тебя нафиг, пойду отсюда. Все, хватит. Это вранье? Да дайте уйти-то мне. Ладно, уходим. Телефон вот есть у нас. Машина. Телефон не работает. Ну-ка. Страница, отлично. Расти умирает. As if some rotten drowned thing had crawled up from its grave. Rusty kept coughing blood. My eyes were drawn to the twisted shape of his broken leg. The attack had been vicious. Max whined in his cage. Rusty's eyes were wild with fear and terror. He gasped. Mr. Wake, it happened just the way it was on that page. Это тот мужик, который лечил собаку, да? И понял, мать. Еще одна страница. Что ж, хорошо. Rose knew that Rusty was in love with her, and she liked him too. She liked him a lot. He taught her to dance, and life had certainly taught her the value of a man who was gentle. He treated her well, made her smile, made her feel good. But Rusty wasn't the prince of her dreams, and that tended to underline the unbearable truth. She was no closer to that Hollywood magic than he was. Походу, та девчонка была влюблена в него. Помните, которая к нам все перелобунивалась. Так, ну блин. Как-то это все. О, опять началось. The vision left me weak. This was no head injury. Rusty, hang on! I'm coming! Please, help me! Anybody?
Где ты? Сейчас. Иду. А где ты? Блин, тут провод коротить, ну ладно. Все тут было написано в книге. Oh, hell. It happened just the way it was on that page. I found. Came true. It knew. So dark. It'll come back for me. You must... The lights. In the office. I have the key. Okay, Rusty. Hang on. I'll be right back. Он вроде отъехал уже, нет? Whatever did this couldn't be far. Rusty had found a page from the manuscript. It would help me understand what had happened. Пока живой. Что, не здесь? Где Макс-то? Макс, ты как? Держись, парень. Господи. Так, у тебя в кабинете 9, твой кабинет. The only way to make sure that Rusty was safe was to get the power running and the lights back on. Давайте искать. Давай. Давай. Ну, Алан. Еще одна страница. At the last instant, I changed direction and threw myself down. The axe splintered the trunk of a tree. I stumbled into the pool of bright light. My lungs burned. I was too exhausted to move. I tensed as I waited for the killing blow, but it never came. I raised my head. Nothing moved in the darkness beyond. For the moment, bathed in the cold light, I was safe. Пока я в свету и в безопасности, я понял. Так, ну где же? Можно как-то вызвать, нет? Жарится, например. Ладно, открыть. Открой. Что есть? Патроны бери. Батарейка бери, все бери. Все пригодится. Опа. I was too late. Someone had destroyed the circuit breaker. There was no way to get the lights back on. Да блин, где тут выход-то? Мать мою. The ground was covered with oily patches that looked like liquid darkness. Не знаю, что я делаю, но... Ну, о. Твою мать. Мне показалось, тут страница была одна. А тут не страница, это вот. Страница чуть не пропустил. В попахах-то. The visitor center was sturdy, but the impact turned the front of the building into splinters. Rusty was thrown across the lobby like a rag doll and hit the far wall hard. It didn't hurt until he tried to move and saw his leg bend the wrong way. Felt the broken ribs stabbing him on the inside. Rusty howled in pain and fear, suddenly afraid to die alone.
Вот Витя. Приехали, называется, в отпуск. Расти. Фига себе. Ох. Ну блин, ну Макс-то жалко, ну собака-то при чем? Сейчас вот его завалим, и опять нам будет твоим, блин. Где ты? Что тут происходит вообще? Ну, иди сюда. Вот ты. Ты хуя. Чё еще, ребята, да? Все. Капец. Завлили расти. Опять на нас повесить. Жалко собачку. Собачку всегда жалко. Так, патрончики. Все, батареек тут нигде нет. Ладно, двигаемся дальше. Раз мы тут с вами брали в этой локации, записок тоже до дури уже. Ладно, уходим. Уходим. Надо еще одну ночь продержаться. Воу. Да что ж там за тварь-то, а? Тварьская. Тут закрыто? Тут закрыто. Ушите мне. Тут зато открыто. Ладно, тут ничего нет. Чего вроде нет. Да блин. Свет фонаря меня защитит. Как вовремя. Лё. Forget about it, Barry. It's just me going crazy. Oh, jeez. Oh, jeez. You're not crazy. I wish you were crazy, but you're not. Теперь ты мне поверил, да? Ow, be careful. Stay in the cabin. Don't open the door for anyone. I mean it. Все равно, мне кажется, его убьют. Все равно его убьют. Так. Страничку вижу. Может, тут были, вроде нет. Читаем. In that last instant of consciousness, Rusty thought about Rose. He was older than she was. Rose was barely out of her teens, but she made him feel young and forget what a train wreck his long-dead marriage had been. He still wore the ring.
He'd been waiting for her to tell him to take it off. Now she never would. Да. Да. Так, ну даже, может, дойдем куда нужно. Это что такое? Свет? А, батарейки. Батарейки патронов. Хорошо. Ну что батареек, не то чтобы очень много. Я бы даже сказал, крайне мало. Блин, страшно. Lover's Peak was at the far end of the nature trail. А, то, о чем говорил Расти. Ладно, сейчас пойдем только немножко здесь вот осмотримся. Блин, тут какая-то дорога. Ладно, пойдем сюда. А, тут вот. Или чё? Не знаю. Тут у нас пасхалочка. Ну, в смысле, секретка. Понял. Понял. Как туда подняться? Да, дробовик отлично. Хоть и патронов мало. Может, здесь есть? Батарейки. Ну, тоже, знаете, хорошо, потому что батареек мало не бывает, знаете ли. Так, ну теперь на ту тропку пойдемте. Прикольно фонарик в этой игре сделан, такой прям. Так, ну мы вроде более-менее подходим к тому месту, куда нам нужно. По крайней мере, дошли до ориентира. Что это было? Что это? Хватай. Эй! Тварские твари. Ох, сволочи. Ладно, положь, пожалуйста, трубочку. Ну, что она пикает? Тебе-то прямо. Нервы действуют. Шляпа. Здесь что-нибудь есть? Ничего нет. Так, нам туда, наверное. Или вон туда. Ясно. Вот мы сюда зашли. Значит, нам туда. Давно не попадалось этих термосов. Пора бы уже, я думаю. Так. Блин, я жду из-за каждого этого. Нам туда. Ну, мы давайте здесь пошаримся. Я думаю, что-нибудь найдем. Как минимум вот это вот.
Nobody in Bright Falls seemed to know where Al was, but Rose, the waitress at the diner, had seen him. From what Barry could tell, Al pretty much fell off the face of the earth when he left the diner. Rose was just the kind of fan that Al hated, but she really tried to help. She was smart too, knew a lot about what was going on in the town, knew a lot about Al, even knew who Barry was. Barry liked her. That was no big surprise. When it came to women, Barry and Al rarely saw eye to eye. Ясно. Да... Сохраниться можно? Нельзя. Термос туда дайте, уже нет. Давненько уже ничего такого не было. Ладно, страничку зато нашли. Ладно, пойдемте в ту сторону по указателю. Пора уже, наверное, дойти до куда нам нужно. Блин, да что? Нагнетают, нагнетают, смотри. Контрольная точка. Ты положь там, что взял-то, а? Ау! Ау! Конченый! Отвали! Отвали, ты, говорю. Мама, завалят, сейчас завалят. Беги, Алан. Ага. Ну, тварь, жжется. На, сдохни. Капец, потратил все свои батарейки. И вроде бы еще один остался. Ну, давай. Давай, 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 давай. Выходи, тварюга. Не попал, не попал. Опа. Еще один, да? Но последний нет. Вроде последний. А то уже ни патронов. Ничего нет. Давай, давай. Наверное, валить надо только.
Патронов больше нет. Ох, надо подобраться, это уже не ладно, пик. Вот. Свет туда. Там подлечимся. По-любому пропустил пару термосов. Ну что-то уже. Эй. Свет. Наше спасение. Ах. Ну а че, твари, где вы там? Патрончика бы хоть дали. Вот тут, например, есть кто-то. Батарейки, ну тоже ничего. И немножко патронов. Так, лаву спихнул туда. Давайте исследуем. По-любому есть. Кто-то психовал. Кидал топорами. Вот. Я знал. Тихо-тихо. И, кстати, вон еще термос. Вон еще термос. А если я спрыгну, я бьюсь, нет? А, ладно. Только не умирает. Умер. Поздравляю. Поздравляю. Так, ну а как туда спуститься по человечеству? Страничку тут пропустил я. Опять. Wiggy символ I turned the факела. corner, afraid of what the flashlight's beam might reveal. Suddenly, a roughly painted symbol of a torch glowed in the light. Behind it, hidden by a rock, sat a battered metal trunk. It was here for a reason. Packed with supplies, batteries, flares, ammo. Things you need to make it through the darkness of the night. Something left behind by someone who knew what I knew, and more. Даже больше. Так, ну... Возьмем термос. А он здесь. Ну как там тот взять термос? Мы пришли оттуда. Я думаю, мы туда еще попадем. Но если нет, то ну без термоса останемся. А ладно. Так, ладно. Так, ну давайте выдвигаться в Flowers Peak. Ага. Так, ну ничего не видать пока. Так, ну... Как нам попасть вот сюда вот? Ну, здесь никак, да? Так. Осторожно, медведи. Вот нам еще медведя не хватало здесь. Для полного счастья.
И вас тоже не очень-то надо бы. Ну, давай. Я же ворачивался, тварь. Как вас? Отвори. Да капец. Фух, с большим трудом, но вроде бы завалило. Посмотрите, у меня нету этих... Ох, забыл слово, даже батареи. От патронов там с булькой на этот самый тяжелый какая-то битва. Ни с того ни с сего оказалось. Ну, я затупил, конечно, что-нибудь по-любому, но... Термос мы где? Do not fit the guy. Ясно. Что я говорить не знаю, что вымотало меня этот. Так, ну сейчас сюда я приду. Фонарик был этих батареечек, без фонарик. Нет? Ну ладно. Там я был. Ладно, пойдем. 2, 3. Бабл спад. Пик. Так. Ну нам сюда. Да? Очевидно сюда, но... А что там? Вот тут-то что? А, термос. Термос это хорошо. Может быть тут и... Короче, вот и крутого старого старинного дерева. Так, может быть, есть страничка. Нет. Ни странички, ни патронов, ничего нет. Ну ладно. Пойдемте в лавовый спик. Спокойно. О, скинчик. F5. Прибытие Найтингейла. Agent Nightingale didn't want to be in Bright Falls. These little communities revolted him, and he didn't like the trees or the coffee. He now knew that impossible horrors lurked behind the storefronts and smiles. He desperately wanted to turn the car around and just drive until he passed out or ran out of road and booze. But he had a job to do. He had a rider to catch, at any cost. Вот так вот. Любой ценой. Че там, фуникулер, что ли, или че это? Ой, мне не нравятся эти звуки. Так, ну дайте... Дайте бди.
Батареи, господи, слово вспоминал. Полгода. Ну. Ага. Please keep doors closed. Ай-яй. По-любому нас сейчас там встречать будут. Не-не-не-не-не. Не-не-не. Упс. Держись. 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 Ох, голову прям железяку. Да, господи. У меня нет ни патронов, ничего нет. Да и кто такой? Come on, we gotta get moving. More of them coming. That flashlight's kid stuff. Ну, понятно. We'll keep the bastards away. You can see them too? Hell, of course I see them. Come on, we gotta move. Why? Because that's the way the story goes. Yeah, but... Let's move! I lost my gun back there. Oh, I've got a gun. Just keep that light steady on him. It took a moment, but then I recognized him. He'd been on the ferry when I first arrived here with Alice. He knew my name. We were headed in the direction of Lover's Peak. There was no way this was a coincidence. He was the kidnapper. Не говори. Come on, Wake! You better keep up. You set him up, and I'll knock him down, Wake. Ну пойдем, пойдем. Вдвоем-то все не так страшно. Только ты это, я тут ищу термос. О. Ладно, поищу попозже. Ты долго так мы не проживем с таким стрелком-то. Пойдем, мужик, пойдем. Подожди. Но. Ну стреляй, ну. Давай, бей. Меня чуть не убили, слышишь? Вояка сраный. Да еще что ли? Дай мне пистолет, а? Ну дай. Так долго не проживем. Жди, я термос поищу. По-любому есть. Ну давай, ну убей, ну. Убей ты его. Ой. Ладно, пойдем, никакого термоса нет. А вот здесь. Держи. Lover's Peak, right up these stairs, Wake. Use the flares from the emergency box to hold them off while I get these boards off. Give me the gun. Yeah, no can do, Wake. Are you kidding? Give me the gun! No time for back talk. Hold them off, damn it.
Ё-моё. Just a little longer. Scare them off. Get some light on those bastards. That'll keep them off us. Не-не-не, подходи. Just a little longer. I almost got it. Давай скорее. Okay, it's open. Move it or lose it. Monster! Бежим, бежим. Свет. Fighting me! Oh, you feeling better now, Wake? All cozy and safe. Wait. Wait, да. Better get ready. They'll be on us soon. Следуй. Подожди. Термос. Подожди, термос. Тут нет термоса. Чуть не упал. Идем. Пойдем, кому говорю. Во, подожди, термос нашел. Так. Пойдем. This is it, Wake. The last stand. There's more players here. Get ready. We fight them as long as they keep coming. Give me the goddamn gun! They're coming! That's not how this goes. Get with the program, Wake. Подходи. Like that, boy? Ah! А до чего бронять-то? That's right. Bring it. Damn it. You just keep coming. Die already, die. Дай. Вон. Сверху один. Пошли прочь. Да. Тихо. Да, ну мне пушку-то, а. Ебапа. Ха-ха. Да господи, я сейчас помру. Убей их. Дай. Че, рассвет? А, щенки идут. Уйди. У меня всего 10 рейд осталось. Смотри, почему все еще... А, это не ракета. Не последняя ракета. Где ты сам-то, мужик? Бей, пожалуйста. Не убей. Ну не сволочь, я.
Убейте меня. Сколько их еще дано? Все, нет. Сколько бы все это было проще, если бы оружие было у меня. Where's my wife? I knew you were going to say that. I read it all before. You're a hell of a writer. Congratulations. You're going to bring about something glorious and terrible once we get you some proper editorial control. What the hell are you talking about? Where's Alice? I want the entire manuscript, or she's gonna suffer bad. Вот сволочь. Сам-то мог бы и не падать. А вот и волынка. Беги, беги, ублюдок. No! Come back here! I swear I'll kill you if you hurt Alice! Do you hear me? Come back here! He had Alice, and he wanted the manuscript because he thought it held some magical power. But I had no manuscript to give him. I had to get back to Barry and figure out my next move. Так, у нас страничка. История мистера Уэйка, достижения. А, я типа все открыл, где? Нет. On more than one occasion, Alice had tried to explain to me how it felt to be afraid of the dark. To her, darkness wasn't simply the absence of light, but something more tangible than that. It was something you could touch and feel. Worse than that, it was something with a mind of its own, something malicious and malign. For her, things changed when they were wrapped in darkness. They turned into something else, something foreign, and nothing was safe or innocent anymore. I'd never really understood what she meant, until now. Так, надо найти этого урода. Еще патроны. Жалко, ружье потерял. Да ладно, по бревну идти. Офигенно. Генно. Нет, 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 птичка, уйди. Иди, птичка. Легко. Так, интернета нет. Еще одно бревно. Вроде пошивше. Нет, нет. Так. Что там стоишь? Бежал. Да и... Я же видел, ну это так тупо. Тварь. Сдохни. Ох, ладно. Я же видел, ну. Где я наступил? Дурак. Термос дай. Термос дай, пожалуйста. Так. Ага, вот что есть. Пошел ты. А стрельнуть. Хорошо, конечно, только патрон, жалко. Надо быть поаккуратнее писать. За капканы.
Вся дорога в капканах. Ой. А этот я вот не видел. Так. Надо будет повнимательнее. Батарейка, батарейка. Хорошо. А, есть термос. Вон термос один вижу, как туда попасть. Так. А здесь нет ничего, да? А или что, по бревну идти опять? Не-не-не, ладно, подожди. Так, ну пойдем сходим. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Иди, птичка. Иди. Так, ну нам надо было сюда по сюжету. Обратно я могу? Обратно. Могу и обратно, только не падай. Только не падай. Давайте искать. Здесь термос. Ну да, тут до дороги больше нет. И термоса нет. А вон. Это капкан. Ладно, пофиг. Идем дальше. Давай. Не падай только. Так, нам налево, пойдем направо сходим. Может тут что есть? Не вижу. Что случилось? Пошли вон. Батарейки-то нифига не заряжают. Пошли, твари. Жим. Это что такое было? Что такое было? Не-не-не-не-не. Это больно. Так, сдохни. Фу. Но у меня осталась одна. Ты кто такой? Иди. Я думал, все сдохнут. Сейчас-то все нет. Или что, еще и все. Здесь точно должен быть термос.
Ты какой меткий, а? Я посмотрю. Давай, дергай. Фу. Подлечимся. Так. Патроны. Хорошо, конечно. Клиничкой. Нормально. The night had been one desperate situation after another. I was exhausted, and my body felt as though it had been chewed up and spat out. The flashlight was heavy in my hand, and each pull of the trigger sent a painful shock up my arm. But I was finally out of the woods, and things were looking up. That's when I heard the chainsaw. Бензопила, отлично. О. Разбоечка. Все, это уже повеселее стало. И термос он стоит. Прекрасно. Прекрасно. По-любому мы там пропустили миллиард термосов. Ой. Ладно, пес с ним. Ого. Ну, давай, повтори. Все. Перехотел. Пойдет дальше. I had heard the plane fall. It made no sense. It was clear that it had just fallen here, but it was very old and obviously hadn't flown in decades. Looking at it sent a shiver down my spine. Пойдем посмотрим, что это за самолет. На рост налево. Что это у нас? Зайдем. Ага. Так, вот. Соберемся. Я понял, что надо сюда. Ну как надо? А, вот сюда. Во. Отлично. Отлично. Так. Ну как бы все с ним, да? Ой. Куда дальше-то? Куда дальше-то, блин? Чинить. Кто-то где-то рычит рядом. То есть...
Не знаю, пойдемте туда. Вот сюда я спрыгнул. Там у нас чекпоинт. Пойдем сюда. Выходи. Ой, я паникую. Ай, не попадешь. Я тебе. Не-не-не-не. Да блин, так много. Фу. Так, надо... Давай. 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 Ей-ей-ей. Просто этих. Ага. Патроны. И еще бы батареечек. Батареечку дай. Вот. Нет? Блин, у меня вообще батареек нет. Термос. Термос дайте. Батареечка. А вон что мигает. Я видел. Что тут мигало? Нет, фига. Фига нет. У нас чекпоинт. Мы оттуда прибежали. Значит, надо идти сюда куда-то. Ну. А вот. И нет, я сюда пришел. Да-да-да. Я здесь спрыгнул. Здесь подрался. Куда дальше-то? Ну, туда, наверное. Пойду на свет. О, термос. Я тебя вижу, термос. Сейчас как-то все подразумевается немножко. Давайте искать способ попасть туда. О! Ну, как вам такое? А, тварик? Ну, задуди. Постоянно путаю кнопки ворота и прыжка. Опа! Не попал. А я попал. Правда, патрон последний был. Ну да ладно. Дали бы патрончиков-то. О, ладно, уже не важно. Алан.
Так, чекпоинт. Но нет ни патронов, ни батареи. Влезай, чё. Влезть. Ух ты, нет, 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 прыгай. Опа. Успел? Да. Вот ненадежная конструкция какая-то. Нравится мне. Бывает черную жижу. Патроны. Да тебе, блин, батареек, что 30, 300 лучше. Шла вон. Это же моя жена. Так. Надо сюда или выше? Я не пойму. А, страничка. Почитаем. The logging site was a mess. The modular office had been pushed off the cliff. Deputy Thornton climbed up from the wreckage excited, breathing hard from the exertion. Nobody there. It's weird. Don't you think that's weird? Bored, Mulligan let out a mighty snort. Hell, it's always weird, Thornton. Just a question of sorting out what kind of weird it is this time around. Yes. Так. Ну. Не. Ищи. Ну, ладно. Эй, ну давай, давай. Ах, господи. Еще раз страница. Да, почитай. When Barry saw the darkness attack the visitor center, it made him a believer. The men Al said he'd shot, they hadn't been just locals on crank. Somehow the world had changed, like the channel had been switched without warning. You think you're watching a sitcom, and you're really watching a horror show. When the birds started attacking the cabin, Barry wasn't surprised, just terrified. Just terrified. Так. Батареи бы мне. Это действительно, конечно, хорошо, они полезны. Батарейка бы тоже не помешал. О, термос. Термос, да? Просто замечательно. Давай, полезли, полезли. Выше, выше. Ты чё? Какая-то бессмертная птица. Во-во-во-во. Ладно. Ладно. Вообще не испугался. Так, я отсюда зашел, да? Так. Куда-то мы выбрались. Контрольная точка. Да, есть. Что, отъехал? Отъехал.
Так, где-то здесь. Где-то здесь. Дружбайка. Уже неплохо. Ага. Спрятаться хотела. Shadows stirred and the wind picked up as I ran through the forest. I felt the dark presence turning its gaze toward me. Then the moonlight was blotted out by dark shadows that raced violently across the ground, moving too swiftly to be natural. Darkness gathered between the trees and melted again to reveal the Taken. No natural path had brought them here. Так, вот бы еще термос. Ну, какая-то маленький термос. Давай. Двигай. Ну, тут вроде бы... Все. Намек понял. О, где батарейки, нафиг их. Что здесь? Просто. О! Ну-ка, отошли. Шли твари. Не ори. Тварь. Опять потратил все фонарики. А ладно. Ну да ладно. Вот уже что-то и типа полный. Ну ладно. Тут, знаешь, здесь у меня есть запас патронов. Вот идет. Не зря нам патронов. Жжется, да, тварь? Жжется. Вижу, где ты. Приятно, да?
Все. Так быстро. Легко вообще будет. Ох, только бы не сдохнуть сейчас. Дайте термос мне. Термос дай. Нет, нифига. Только этот лист кончится уже. Фух. Алло. Barry? Ow! The porch is covered with birds. They've got all Hitchcock on me. Stay out of sight. I'm on my way. Don't open the door. What am I, crazy? Stay hidden. I'll be there soon. Just make sure you keep the lights on. Только не птичку здесь. Не сдохну сейчас. Вернуться к Барри. Барри далеко нет. Барри. I still had to reach Barry at the cabin, but at least I was out of the woods. Так. Здесь чего-то. Эпизод. Эпизод. Давай, давай. I'd have to get the car from the locked garage. It would get me back to Barry faster, and the headlights were a welcome bonus. Ты не можешь перелезть, а застрелить, перелезть. Сейчас нам тут надо ключи. Ох, я прям чувствую. Простите, я должен попробовать. А, какой-то женский. Клиничка. The FBI agent's command froze me in place. I considered surrender. It was all falling apart anyway. I could give in, let someone else deal with it, but it felt all wrong. Call it instinct, his posture, the way he held the gun. He was no friend. Shots ringing in my ears, I leaped for the hole in the fence and stumbled into the darkness beyond. Еще и это агент ФБР. Для ружья патроны. Хорошо. Что еще есть? I had to find the key to the garage. Я знаю, Алан, не цикати. Что занято, что ли? I needed the garage key to get to the car. Странно. A story is not a machine that does what you tell it. A story is a beast with a life of its own. You can create it, shape it, but as the story grows, it starts wanting things of its own. Change one thing and you set off a chain reaction of events that spreads through the whole thing. The characters have to be true to themselves. The events need to follow a logic that fits the story. A single flaw and the magic is gone. The story dies. Alice dies. Я так и знал, а? Я так и знал. Скуда? Бежать надо. Крик машине. Ладно, давайте посмотрим. Вдруг там есть термос. Там же всего лишь убивают жену. Термос важнее.
Поехали. А я сопью. Ох, зря. Ох, вот это зря. Блин. По деревянному управлению. Куда дальше-то? Куда дальше-то, господи? И свет едет. Класс. Здесь какие-то универсальные ключи, походу, да? Поехали. Блин. Так, пофиг, ладно. Хотел на трамплине. Давай скорее. Упал. Очень деревянное управление машиной. Может, на геймпаде было бы поудобнее, но я что-то решил. А что тут? А зачем здесь лестница? Может быть, там есть термос? Есть термос, нет? А термос есть? Ладно, пойдем дальше. Никакого термоса на флис нет. Так, ну вот я вроде бы приехал. Опять эти провода. Ага. Почему сюда, что ли? Здесь я был, но... Видимо, нам не сюда. Так, ладно, поедем. Да ладно. Да ну не закрывай эту дверь. Ну что? А, это все, приехал. Здесь. Так, давайте уже доедем, а. Приехали. Походу.
Что сюда это? was probably the best weapon I could imagine against the dark things I was facing. Так. Голос опять это вот. Да твою мать. The flare gun was probably the best weapon I could imagine against the dark things I was facing. Ты че не уворачиваешься, да? А ладно. Ох, опять все про... Чувак, еще? Давай, иди. Не. Оба отъехали. Даже еще один выстрел остался. Фу. Неплохо. Неплохо. Так, ну вон там уже наш коттедж. Я не знаю, где наш коттедж. Где Барри сидит. Тогда лезь, пожалуйста. Ой, дайте мне хоть что-нибудь. А, неужели? Что-то там есть. Ладно, не показалось. А, телек. Телек я посмотрел. Да, здесь был уже. Угу. Я здесь уже был, ладно. Поторопимся, может. Где? It was the kidnapper. You son of a bitch! Where's my wife? Enough horseplay, Wake. You deliver the manuscript, and you can have your woman back. Simple as that. I don't... Listen. Listen. I'm gonna need time to finish it. I still need to write the ending. I need a week. It's not done? I need a week. 2 days. The old Bright Falls coal mine is nearby. You can find it easy, city boy. The main building, there at noon. You bring the manuscript, you'll get your wife. If not, well, get me? Я тебя найду. Yes, I get you. Я тебя найду, твой. Окей. Так, ну нам надо туда наверх, что ли? Похоже на то.
Barry had talked about birds over the phone. Так, ему там не очень хорошо, походу. Сейчас я иду, парень. Я уже рядышком. The darkness controls taken. Давай. Al! Al, I am so glad you're here. A couple of them got in here before I blocked the chimney. This isn't normal. These birds are weird. Пошли прочь сюда. Пусти ты меня. Как вам такое, а? Самые курицы. Так, с руководством. Hey, Al. I'm sorry for thinking you were having a psychotic episode, man. I sent Barry to the town to ask around about a man fitting the kidnapper's description. He'd go through the archives of the local paper. Perhaps he could learn something. Anything about the island and the cabin that had disappeared. The man wanted a manuscript. I had to try to write him one to get Alice back. For me, the supernatural had always been nothing but a metaphor for the human psyche, a tool to use in writing fiction. Now, it was happening for real, and I couldn't put a single word on paper. Barry Wheeler speaking. This is Rose. Rose? I found Mr. Wake's pages. Oh, you sweet, brilliant girl. Could you and Mr. Wake come get them? I live in the trailer park outside the town. We'll be there in less than an hour. Bye now. See you soon. Have a great day. Hope you come back soon. Welcome to the Oh Dear Diner. Good girl. Pretty please, can you tell